يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Here we have Muhammad Ansaf A.H., a distinguished Hafiz. Ansaf sir completed his studies at MIC Tahfidul Quran College, Udma. Currently a postgraduate research scholar in the Department of Quran and Related Science platform. Welcome, Manha. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به هبا ونباتا صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا صدق الله العلي العظيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه
سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أفلم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقرأ الأمام قرآن آيته من سورة الروم بتوفيق الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى إن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون
وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أفلم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أفلم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان
ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والهب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم. شكرا. السلام عليكم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Good evening to all. With a smile on a face, with love and a heart, with joy in our life, we welcome you this day. With a smile on a face, with love and a heart, with joy in our life, we welcome you this day. We are glad you are here. We are glad you are come. We are glad you are here. We are glad you are come. 1, 2, 3, let's give a cheer. Yeah, MIC. Hey, happy welcome, cheerful welcome, great welcome, joyous welcome, gracious welcome, lovely welcome, warm welcome. May God bless you, may He always guide you, may He hold you true, may your wishes all come true. May God bless you, may He always guide you, may He hold you true, may your wishes all come true. We are glad you are here, we are glad you are come, we are glad you are here, we are glad you are come. 1, 2, 3, let's give a cheer. Yeah, MIC. Hey, hearty welcome, happy welcome, cheerful welcome, great welcome, joyous welcome, gracious welcome, lovely welcome, warm welcome. With a smile on a face, with love and a heart, with joy in our life, we welcome you this day. With a smile on a face, with love and a heart, with joy in our life, we welcome you this day. We are glad you are here, we are glad you are come, we are glad you are here, we are glad you are come. 1, 2, 3, let's give a cheer. Yeah, MIC. Hey, hearty welcome, happy welcome, cheerful welcome, great welcome, joyous welcome, gracious welcome, lovely welcome, warm welcome. Enjoy the day. Thank you. Most respected school directors, Value Education Department Director Jabir Hudavi, Suhail Hudavi, IMAD General Secretary Rashid CP, and our PTA President and MIC Working Committee Member Husaina Takil, Abbas Haji, Ahmad Shafi Deli, Uwais Hudavi,
and Nasir Hudavi Imad, General Secretary of Kasaragod District, and beloved judges of Quran Quest, beloved parents community, students, teachers, and everybody, MIC community. So hearty welcome everyone. So today actually we mark Article 25 to begin here. It's a day marking a kind of great celebration for all of us. So here on behalf of the entire team, I really heartily welcome everyone. So we don't have enough time here to, we have actually kind of scheduled to be finished before the Maghrib. So what I have to tell you that actually, with the great vision of our MIC, whatever it is, we are kind of activities what we do with Quran Quest, MIC Talk, and different activities we do. Inshallah, we are looking for the bright future, having a wonderful students to have from our campus who are better for both worlds. And our motto is actually learning for both worlds, and here and hereafter. That's why MIC and their management committee especially, I thank our parents community and everyone, and I'm very happy to be all here. And here after Maghrib we have our flagship program MIC Talk to happen, and tomorrow, and we have all our students program also to be happened. And this is all about, and inshallah let's see the wonderful year ahead to come. And the projects and plannings are there in pipeline, like interplays, and there are sort of activities to become implemented like Mahdiya course, and there are numerous plannings and activities to be implemented. Inshallah, this is everything for the betterment of our students who are to be the better for the coming generation. So whatever it is, so by everybody's interest and kind of things to happen in a quiet way, inshallah, I really welcome everybody, especially this moment. It will be this inauguration ceremony, it will be presided over our Imad's General Secretary Rashid SP sir. So warm welcome sir to this grand inaugural ceremony, and inauguration will be done by our most energetic Value Education Department, Value Education Director Jabir Hudavi Ustad. Most welcome sir, and other directors Suhail Hudavi, and our administrator and school director Mustafa Hudavi, and other committee members and parents, everybody. I really welcome you all once again. Thank you all. Assalamu alaikum. Respected principal and honorable Jabir Ustad and colleagues, my dear students, here we are in a proud moment of MSc English Medium Annual Fest Artico 2005. As I don't want to prolong my speech, as already mentioned in our welcome speech, our honorable principal, about our tight schedule for the after Maghrib programs, I just want to underline what he said. Just do something for tomorrow, as we always pray, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. I don't want to prolong my speech. I just welcome the head of Value Education, Jabir Hudavi Chanudugan, to inaugurate this program. Thank you all. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidil mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. ഏറ്റവും ബഹുമാന്യരായ നേതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, വളരെ മനോഹരമായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള MIC ഹയർ സെക്കൻഡറി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൻ്റെ ആർട്ടിക്കോ 25 ആനുവൽ ഡേ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ കാലയളവിൽ എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വാഗ്ദാനം നൽകിയത്, ആ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഒരു പരിധിവരെയൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നു എന്നതിൻ്റെ നേർചിത്രങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻസാഫ് സാറിൻ്റെയും സ്കൂൾ സംവിധാനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നോക്കി നടത്തുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് മുസ്തഫ ഹുദവി സാറിൻ്റെയൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ നമ്മുടെ മുഴുവൻ അധ്യാപികമാരും അധ്യാപകരും മറ്റ് സ്റ്റാഫുകൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് നിന്ന്, പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ കൂടെയുണ്ടായി, എല്ലാവരുടെയും വലിയ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി
കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തത് മുതൽ ഓരോ ദിവസവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ പുതിയ പദ്ധതികളും പ്രോഗ്രാമുകളുമൊക്കെയായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ചു നേരത്തെ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ഖുർആൻ ക്വസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ടും നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിന് വലിയ കുളിർമ നൽകുന്നതായിരുന്നു. വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന നടത്താൻ പറയുന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ആകത്തുക ഇതാണല്ലോ, റബ്ബനാ ഹബ് ലനാ മിൻ അസ്വാജിനാ വദുരിയാതിനാ ഖുർറത അയുനിൻ വജഅൽനാ ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമ. നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് കൺകുളിർമയാകണം എന്നതാണ്. ഈ കൺകുളിർമ എന്ത് എന്ന് വിശുദ്ധരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് തരുന്നുണ്ട്. ഒരു ഉമ്മയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ മോൻ, എൻ്റെ മോൾ എനിക്ക് കൺകുളിർമയാകുന്നുണ്ടോ എന്നത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണല്ലോ, വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച്. ആ കൺകുളിർമയിലേക്ക് കുട്ടികളെ വഴി നടത്തുകയാണ് MIC സ്കൂൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഖുർആൻ ക്വസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി എല്ലാ വർഷവും നമ്മളിങ്ങനെ ആർട്ടിക്കോ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുമ്പോൾ എല്ലാ വർഷത്തെയും ഒരു സെഷനുകളല്ല, ഒരു സീരീസായിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇത് നടക്കും. ആ വർഷങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഇന്നു മുതൽ ഇതിലേക്ക് വന്നവർ ഒന്നുകൂടി ഉഷാറാവണം. എത്താത്തവരെ ഇതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് പരിശ്രമം നടത്തണമെന്ന് ഉമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കണം. MIC ടോക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. അതും നമ്മുടെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ്. മറ്റു സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ രീതിയിലാണ് നമ്മളിതിനെ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ ഒരു ആനുവൽ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പരിപാടികളായിരിക്കാം. അത് ഉള്ളതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കുട്ടികളുടെ ഭാവി ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇത് വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാവണമെന്ന് കൂടി കരുതിയിട്ടാണ് ഈ MIC ടോക്കും ഖുർആൻ ക്വസ്റ്റ് വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ് അതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. പ്രിയപ്പെട്ട സുദർ ഉസ്താദിനെയും മറ്റുസ്താദുമാരെയും മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കാൻ കൂടി ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ. ഈ കുട്ടികൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ ആ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ നാടുകളിലുള്ള ഹിഫ്ലുൽ ഖുർആൻ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ആ ശൈലിയിലേക്ക് വളരെ മനോഹരമായി ആ തജ്വീദും അതിൻ്റെ മഖ്റജുകളും അതിൻ്റെ സിഫാത്തുകളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി കൃത്യമായ രീതിയിൽ നല്ലൊരു പരിശീലനം അതിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് തീർച്ചയാണ്. ഈ ഒരു കൺകുളിർമയെ നിലനിർത്താനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടത്. എന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉമ്മറപ്പടിയിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മോന് വന്നിട്ട് പാരായണം ചെയ്യുന്ന സൂറത്ത് യാസീൻ ഒരു തെറ്റും വരുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ നമ്മുടെ ഈ മക്കളുടെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ സാധ്യമാവണം. മതബോധിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളിത് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരും വർഷങ്ങളിൽ ഈ ഖുർആനിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാത്തമായ മാതൃകയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന മക്കളെ കാസർഗോഡിൻ്റെ മണ്ണിലേക്ക് സമ്മാനിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരാൾ മുറുകെ പിടിക്കുകയും ആ ഖുർആൻ പാരായണം പഠിച്ചു, ആ പാരായണം പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പാരായണത്തിലൂടെ അവൻ മനസ്സിലാക്കി വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് നൽകുന്ന അവന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭൂമി ലോകത്തൊരിക്കലും കാണാത്ത, അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത, ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള മനോഹരമായ വസ്ത്രങ്ങളാണ് ആ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അണിയിക്കപ്പെടുക എന്ന് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സ്കൂൾ സംവിധാനത്തിലേക്ക് വന്ന് മതപരമായ മേഖലയിലടക്കം ആ കുട്ടിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാവാണ്. ഭൗതികമായ മേഖലകളിൽ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നിടത്ത് എല്ലാവിധ ശ്രദ്ധയും നമ്മൾ ചെലുത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കുട്ടിയെ ഈ രീതിയിലടക്കം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധ്യമാവുന്നു എന്നതാണ് MIC സ്കൂളിനെ മറ്റു സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് വ്യതിരിക്തമാക്കുന്നത്. ഇവിടെ നേരത്തെ നിങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ കിൻഡർ പ്ലസ് ഈ വർഷത്തെ വലിയൊരു മുന്നേറ്റമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ കിൻഡർ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടി ചെറുപ്പത്തിലെ അവൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയും കൃത്യമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഖുർആൻ ക്വസ്റ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളതും 2ാം ക്ലാസ് മുതലാണ്, 2-3 ക്ലാസ് മുതലാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരും വർഷങ്ങളിൽ അത് LKG മുതൽ നമ്മുടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ
മനസ്സിന്റെ ഭാഗമായി ചെറുപ്പത്തിലെ കുട്ടി ഖുർആനിന്റെ വക്താവായി വളർന്ന് ആ ശൈലിയുടെ വളർന്നു വരുന്നിടത്തുള്ള ഒരു മാറ്റം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ആ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പരിശീലനത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളും ഒരുപാട് മാതൃകകളും നമ്മൾ തേടിയെടുത്തിട്ടാണ് വരും വർഷങ്ങളിലേക്ക് കിൻഡർ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ KG സംവിധാനത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്. മഹദിയാക്കോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്തിനാണ് മഹദിയാക്കോസ് എന്ന് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പറയേണ്ടുന്ന ഒരു ആവശ്യമില്ല. +1 ഒരു കുട്ടിയെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഉമ്മമാരുടെ മനസ്സിൽ ഉപ്പമാരുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടി എവിടത്തേക്കാണ് ചേർക്കേണ്ടത്, സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കാതിരുന്നാലോ എന്നിവരെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വർത്തമാന സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ധൈര്യസമേതം +1 അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് MIC ക്യാമ്പസിലേക്ക് വരാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു വരിക. ലോക പ്രശസ്തമായ താൽഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ആ ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹദിയ എന്ന സംവിധാനം അടുത്ത വർഷം മുതൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യസമേതം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഈ സംവിധാനത്തിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റുമെന്നൊരു ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടിയുള്ള വാഗ്ദാനം കൂടി നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സുദീർഘമായിട്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ സമയം വളരെ ചുരുങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരെയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ, ഇതിലേക്ക് സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ സഹകരണങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ നന്ദി ഇതിന്റെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രതിനിധി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൂടി നൽകുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടുതൽ സജീവമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചേർന്ന് നിന്നാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ നമുക്കുണ്ടാക്കിയ മാറ്റത്തിന്റെ ഇരട്ടി മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് അതിനെ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന വിശുദ്ധമായ വചനം കൊണ്ട് ഈ സംഗമം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. So, with no more any introduction, we are here going to honor our winners. So all the chief guests, everybody are requested to be here, please. All of you, please come to the stage, honoring the winners and champions of the year. Here, actually, we had conducted a GK Genius. GK Genius is, everybody know that it is a daily activity conducted under a kind of teachers, GK by Hasna ma'am, and we had Amina ma'am also. This was actually, there were monthly winners. Out of monthly winners, we have selected, had a yearly winners and grand finale. Out of that grand finale, we had one genius from each category. There were 4 categories. So here we are going to honor the GK Genius champion of the year from the category 1. So let me ask our Value Education Director Jabir Hudavi Ustad to honor category 1 champion Manha bint Ansari from grade 2. Let's give a big round of applause. It was a kind of wonderful activity conducted under the GK department. So the winner, please. And from category 2, Jabir Hudavi Ustad, please. Honoring Manha bint Ansari. She is the GK winner from the category 1. MashaAllah, excellent. From the category 2, Mariam bint Ansari from grade 4A. So bint Ansari, GK Genius winner for the year from the grade 4th A. MashaAllah. Mariam bint Ansari, you did excellent, wonderful. And from the category 3, Ishan from category 3. Excellent. And from category 4, Muhammad Afham from grade 8. From category 4 of GK Genius of the year. MashaAllah, excellent. And let's go to the Glossary Genius. Glossary, everybody know that it's under district to honor. Please, sir. Fatima Rinsha Rao from grade 2 is the champion of Glossary Genius of the year. MashaAllah, excellent. She is the champion. Excellent. Zuha, thank you. From category 3rd, Muhammad Zayan from grade 5. Zayan, excellent. And next from category 4th, Alima Shakla from grade 7. I request Suhail Udavi, our excellent, thank you. And this was actually the wonderful job done. And here we have Quran Quest winners to be. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم.
أيها الأساتذة الكرام والأعضاء اللجنة والآباء والأمهات والطلاب الأعزاء، تحت رعاية قسم التربية القيمية لمدرسة الثانوية العليا لمجمع مليبار الإسلامي، تعد المسابقة لتلاوة القرآن الكريم المسمى بقرآن كست حدثا مرموقا يهدف إلى تشجيع وتكريم أبرز قراء القرآن الكريم. يوفر هذه المنصة العظيمة فرصة لتعميق الارتباط بالقرآن الكريم وتعزيز النبوغ الروحي والثقافي. يسرنا اليوم أن نعلن نتائج لمسابقة تلاوة القرآن الكريم المسمى بقرآن كست، التي أقيمت في ثلاث مراحل: الفئة الأولى والفئة الثانية والفئة الثالثة، بعد جولات وعرض متميز لمهارات قرائنا الموهوبين. نقدم أسمى التهاني والتبريكات للفائزين الذين تفوقوا في هذه المسابقة الكريمة، وندعو الله أن يبارك فينا وفيكم لكل من شارك ولكل من شارك في طول حياتنا، ونشكر جميع المنظمين ونسأل الله أن يبارك في علمنا وعملنا وأن يوفقنا جميعا لخدمة كتابه الكريم. وأخيرا لا أريد الإطالة، الآن نعلن أسماء الفائزين من الفئة الأولى. I am here to announce the results of this competition. So the first prize of this competition goes to the first prize of the competition of Quran recitation named Quran Quest. In the first category, the last contest of the first category, named Junaida, has achieved the first prize of the first category of this competition. والجائزة الثانية تذهب إلى آسية منها The second prize of this competition goes to آسية منها. الجائزة الثالثة تذهب إلى هدى عائشة. The third prize of this competition goes to هدى عائشة. ثم نعلن أسماء الفائزين من الفئة الثانية. The first prize goes to Zainabat Leah Jasna. Second prize goes to Muhammad Zayan. The third prize goes to Fatima Eke. And I am here announcing the winners of the last category of this competition. The first prize goes to Aisha Lubaba. The second prize goes to Muhammad Azim. The third prize goes to Muhammad Aflahti. ونشكر الله
وجزاكم الله خيرا أحسن الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. It's Zainab Atliya Jasna. And all other participants, please be here. Aisha Damanha, Aisha Rafiha, Hida Aisha. Please be, all of you please. Here category, Fatima Eke, Fatima Zahra, Muhammad Zayan. Actually Fatima Eke, Fatima Zahra and Muhammad Zayan. First. And beloved parents, this is a time for prayer and all. We'll be dispersing, and after that we have our flagship program, MIC talk to happen. So all you should be here, and that is our, the kind of program which all we are expecting to have. A lot of thanks. I invite arts convener Sulaiman, Master Sulaiman. Respected dignitaries, esteemed guests, parents, teachers, and all students. Today we are here to celebrate our school annual day, Artico 25. As an arts convener, I would like to extend my heartfelt inaugurator, Yo Mustad, PTA members, directors, principals, parents, and teachers, students. I thank for all ever. Assalamu alaikum.